নমস্কার। আজ শ্রীখোল শিক্ষার 4 নম্বর ভিডিও দেব। এর আগে যেগুলো দিয়েছি ভিডিও বা বলগুলো তার লিঙ্ক আমি দিয়ে দেবো। আজকে 4 নম্বর ভিডিওতে আমরা প্রথমেই বাজাবো তেরে খেটা তা খেটা তেরে খেটা। কি হবে? তেরে খেটা তা খেটা তেরে খেটা, তেরে খেটা তা খেটা তেরে খেটা, তেরে খেটা তা খেটা তেরে খেটা। এইটা বাজাবো। দেখুন, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा। কি হলো বলটা? তেরে খেটা এটা আমরা জানি, তেরে খেটা জানি, তেরে খেটা এবার তা খেটা, তা খেটা মানে তা ওয়ান খেটা মানে তা এক খেটা। এখানে তারপরে একটা কিন্তু মাত্রা আছে, মানে একটা সময় আছে। হ্যাঁ, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, तेरे खेटा ता खेटा तेरे, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, तेरे खेटा तेरे खेटा। खे মানে আপনারা জানেন এটা চাপা। तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, এটা হচ্ছে বল। तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, 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 तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा। দেখুন আমি এইভাবে কেন বাজাচ্ছি, আপনারা যত এই বলগুলো শুনবেন, আপনাদের কানে শুনবেন, আপনাদের হাত যখন একটু ভালো হয়ে যাবে না, এই রকম এই যে শোনা থাকছে, আপনার হাতও কিন্তু অটোমেটিক সেই জায়গায় যাবে। ওই জন্য বেশি করে শুনতে হবে। এই যে আমি যে ছন্দটা, আমি যে ছন্দের মধ্যে বাজাচ্ছি, এইটা যদি আপনার বারবার শোনেন, আপনার কানই কিন্তু একদিন বলে দেবে এই ছন্দটা। যেমন तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा, 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 तेरे ता खेटा तेरे खेटा, तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा। এটা গেল। এবার এর পরবর্তী বল হচ্ছে तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा। देखुन बोलटा, तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा, 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 तेरे खेटा देखुन तेरे खेटा खेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा, तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा। কি হলো দেখুন, তেরে খেটা জানি, তেরে খেটা এটাও জানি, তারপরে কি আছে খেটে নেটে, এইটা হচ্ছে নতুন যোগ হলো। তাহলে কি করব, খেটে নেটে, খে মানে বা হাত, এবার খেটে আমরা এই আঙুলটা করব, খেটে নেটে কি করব, নেটে, একটু ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন। খেটে নেটে, বাকি আছে কি তেরে খেটা, এটা তো আমরা জানি। তাহলে একসঙ্গে যখন হবে তখন একটু কঠিন মনে হচ্ছে। तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा, 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 तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा। तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा, तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा, तेरे खेटा
तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा तेरे खेटा। দেখুন আমি আবার স্লো করে দেখিয়ে দিচ্ছি, দুটো বলি। तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा। আগে বলগুলো নিয়ে আপনারা যারা একদম নতুন, আপনি শুনলে মনে হবে কঠিন, কিন্তু আপনাদেরকে মনে মনে ভাবতে হবে। আমি যখন এটা একসঙ্গে বাজাচ্ছি আপনাদের এটা ভাবতে হবে তেরে খেটা আমি এর আগেই কিন্তু শিখে এসছি। যোগ হচ্ছে কি, যোগ হচ্ছে তা খেটা, তা মানে কোনটা এইটা, আর খেটা মানে খেটা, এটা কিন্তু আমরা বারবার দেখছি। তেরে খেটা তা খেটা তেরে খেটা, এই হচ্ছে বল। तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा ता खेटा तेरे खेटा। আর শেষ বলটা হচ্ছে तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा। এইটাকে স্পিডে হচ্ছে দেখুন तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा खेटे नेटे तेरे खेटा। এই হচ্ছে, আপনারা প্র্যাকটিস করুন। এর পরবর্তী মানে 5 নাম্বার ভিডিও খুব শীঘ্রই আপনাদের সামনে নিয়ে আসছে। ভালো থাকুন, সঙ্গে থাকুন, নমস্কার।